الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام زما وفقبا نفرنك بسم بسم وأيوة لأ jen soa on de ke wape wa fasara keo tarapo asisi usulu athalatha gupo ferogma emede gupo efara olome ker nya tugme nya were lua emekun nya were wa oya buru efa amome nya dalilu qur'an jirma de gu ekesiya na lua me konsi wa nya were wa lua me consider son wa odama ki awele wa ke a odama ki wanya po wa ki ogu wanya po wa tama gbada pisna gu efa o lua wana don aka efa wa efa me wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in efa me nya wele lua wa a dalili me de gu po lua o qur'ani gu to wa me so dalili me de Paul wa Qur'an go ke dalili bi lewe fa ada si e fa boyan mendo e olo me ke fa la fa dem ke fa idon la fa lwa o menwe fa me iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko lwa o Qur'an go lwa me wali o ke fa iyyaka na'budu lwa me wa zobine me wa tenzi kasi don son wa iyyaka nasta'in mpi in lwa ke me wa nya wele ma lua me kwa nya welewa anyi asrama zama lusigu enyabe ofa me iyyaka na'budu lua me wazo bine wa iyyaka nasta'in me ewa nya welewa to eni ikegmiyo to ya mi pipere gobi ali ya wa weke lua mi pere apigulo to a ya sallama ke gon ni a ya fele wa genze azkaru po aku wato weke apo awa ku sallama ke agbe ali se obi okewo weke apok nya weke lua nya weke lua bore po ayi lua bore ke aribi okeo to maknya wa jewi to gmen bo me nya ke bore ke bore po nya ke bi lua bi ozin akuwe lua me abo me angba popi to ma so me angba sa ye popi to me api nya bare la lo to de aso an kangu ya pi oyi wala krike anyi lua me gmen na gba ike gmen na ono me yo ngbo gbe yoku ni eke an ono den la gen ama mfia den la yelo to anyi bare weta an de ka po a were ke yo were ke po de halali amma a su to lu anya knya be knya afu ya anyi to was nyogme eke po lu si pe gu to lezu ame aje ma pe gu gbesan kesi no ame ya do abokaw be asara wan de lambe tawo salama kun a to ajin ma pe gu ala kiri pala in lu azoble abi ino ke lu ayoda gu yakuwe gobe ala kiri pala in sipo ake bi o ya jin yagu to gben no nya ma ya ke mana ke ni jin ya ni yin jin yagu ni amaza an no nya ko ya ke bi adede o ini ke po bare in bare jin ya to lu azoble ande imani o nna pa lu abi o yo nya bi wele lu a anyi nya bi lo no wa popo gben ho nya wele o gbede wa ke nyo adetai to adebi akuwe etonya were anya ma ho odama ke ma nya atai fi ho odama were odama ke ma ke ya nya de lu abi me ya o me lo mbi wal qur'ani gu ame wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa odama ke ko wa ko nya ke po ma ke amusu lu abi ke amusu ya lana me odama ke ko po wa yin afo ke ma po gban na yin afo ke o to ma so adebi ku ni me am nya am odama ke ma be opisina amma o ade shirki la po be denwe anyi to lusi wala wali ya wa askar po ku we ke afo ku we wali onke wi ya nya wala lu ke a wa nya wata ogu wanya ke ogu domin in lu nya o nya pisina ho ke ama to ke bi o ba to lu odama ke wo ba yo no to ba gbe ba gba yan ho se gbon ku ayin lu nya bi musu wata wo bi wali ya wa we ke di wo go bisna lanu wa madalili gu go bi wo wa ke iyyaka na'budu lu me wa zo bene
wa iyyaka nasta'in in pilo ya wan nya wele wago pisa to lo so wa nya amin hadithi gu annabi sallallahu alaihi wasallam wa fil hadith iza sta'anta fasta'in billah iza sta'anta to nya wele ngbena sina fasta'in billah ni nya wele luwa ni nya wele luwa nya ya luwa me nya luwa nya wele wa anyi wali nya wele di luwa awa nya to wabo nya begu dalili po efare mo mero emede po wa oke al isti'aza ngani we ke di luwa anza kun shaitan wo yonza kun ven pisna emede wa dalilul isti'aza qawluhu ta'ala luwa wa pa o qur'an jirma de gu luwa me kul a'udhu bi rabbil falaq kul gopon sun kul e qur'an gu pisna annabi elwale afura kewe annabi elwale we o luwa me kul luwa me annabi o sura be gu luwa me annabi kul o a'udhu bi rabbil falaq ma we ke ko diwa a mazakun vem pisna po akeu ma we ke ko diwa kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa ege asura billawa me ya we ke di luwa po de ko di anzakun vem pisna po akeu ma lo sura men pladi lo po fa ya mo adalili lo me de kul a'udhu bi rabbin nas annabi o nya we ke gbenazina diwa po emede luwa anzakun setan pisna so vem pisna so dalili o po la olo ke po gbenazina to nya zakun awere ke luwa anzakun puyo ke luwa anke ko puyo luwa enya be pio we ke wa adalili mo po la olo ke be to gben ya wele ke luwa anzakun puyo pisna luwa enya we ke wa luwa me wele ke po wali we be pikewa lanum be tawa ya me to wa qur'an kike wali we ke di luwa awasa kun setan anyi dalilo di qur'an gu ke po to gben nya yi fian ke po vin aso anle to ma so kare so anle to ni we ke luwa pi wa ke anza kun be pi o luwa pi ime zakun mbe o amato ingen we ke po pon le o pile ande kale a une yende fenen kun a une me yo so we to ayi wa we ke wa me ke po wa nsin adun ke vin so anle o to ma so nya po wa fian ke aso anle o po pon le ya ye we ke ma to we nya be e po pi ya fian ka fine ya anyi aya gulu ame wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa lo ma akugben sen po ado ogu to ma so tagbo na anse dogu gbenasina ni ike po ayo we ke ezina wa gbenasina we ke ezina ke po ezina po de ezina ogbin so azakun ezina fene na anven ke apo ake o aso ven ke o to be pilo ya vin akamine lo be pilo ya ven kamine lo ya ikun si ke gbenasina nge we ke po pon le o mai meto nya we ke ikun we ke ge o al amwat apion we ikun we ke ge o wa me al isti'azatu bil amwatu aw bil amwati aw bil ahya'i ghayr al hadirin al qadirin على الأوذ فهذا شرك mepo nya we kewa to ade de agben mepo akese ko to ma so ade kese yo aku woni gu ama aku gu po nya we kewa be gu ke anke ko nya po nya me anke ko be o be pisna de tagbagba won ama o haram be re me we ke gewo za agben ku aben ifon bole bori ake o e go ba ga ya hon bole kene ya ba to gwan wala kare nyapi ade la kare nya o me po ge me bole kene ya go ba ben ihon yi kene go ba ga ya hon nya kene ya ba po wo fi to ma so mo so wa fi na to aga ihon yi ikelo ya na ke gon kare ya ni se we wa keke oro to ma je bi ore na ke po go bi sa won we kene wi on sa kene yon to wi o we kene ike ampio wa we ke mo ya
me po ho azin ase do me via me likune ikwe ka kwa ya la po ade akwa fa imake gbena sina to nzun le on la kere to ngwale nyo ike oku wa ke fere ka ama ike nya bi opio to ngwan la kare o adede o iwo gbana wa mina ke sa lu apila men ayo apila men annabi sinwa afume hadisi yoke anya pipi men anya ozu o men ikun wan ku wa si asibe gulo akun wasusa siana guwe wiwa weken ndon apo lu apila o men emede qur'ani aya to maso annabi hadisi yo lu ade so ato qur'ani aya bi opilagu hadisi bi opilao andeme daze wa onke wa ze wa sesusu amin ayin ifalage ayin fasara wa ifame والدليل الاستغاثة دليل الاستغاثة قوله تعالى سوابا ويليا تو مي ويلي وان سوابا مي نيا باسي مي بلما تو ما سو كاري مي بلما ايا سوابا ويلي تو القران يقول يا اولو كيبو وسوابا ويلي القران بيقول افهمون دليل بو لو فاجا كيسو امي إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم gopo aku ale weke luawa kepo asu aba weke di luawa adi luawa annabi ilwala luame id to adongu men annabi sallallahu alaihi wasallam tastaghithuna rabbakum gopo asu aba wele adi luawa annabi ya sahabi on fastajaba lakum ilwa haweke asiye goku sinwe zin sen po asrama ka po me badr gazwat badr zimbe azin aya be pila asrama to gwa zin asrama anda siku baso le a yo no nku a to ma son ku siyo la asrama de leku ekivio mo ale ta bo na anda sileku baso le ku ndiyo baso le ku wato wa so nkiyo asrama so aku wa do mbaso nkuyo nsi o a to we nya maybe anda sibi akokin akezon ya to go be sa asrama annabi weke zimbe zin weke apoka weke ya Allahu akbar annabi weke a weke a lawani age gwa musu alele a sahabi po si abubakar amose ya saidi annabi lua an weke ama lua ato wi ankuo nyo wi bleo ndi lua an weke asine to gobe ilwa plan aya bi a one lua me iz tastaghithuna rabbakum gobo asu aba wele adi lua ke asu aba do mi pu yo hadasi bila ogun o do mbaso maybe oson gbon o so gbon o so baso so le ku nkiyo to alelewa abo agbon abo wi lo hawo gobe lua me ya weke adi lua ke nya odamakewa fastajaba lakum ilwa awe kiasi ke anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin Allahu akbar lo am annabi nya zama kepo odamakema anya malaika dubudo givivyo ya aku dubudo noro dubudo be o aso woro to lo am pila malaika o aso son kepo amande anzika asrama ankun asrama Allahu akbar zimbe zin agekei asrama me kelu malaika duru bi kpaha malaika o so be pio ke ankpasa zipi gu waton wa zimbe kifi pio wala po konsi ni asrama le kifi ya ma gopo akin kun ano kifi fi mi gengelele àwọn so asrama bi ka kin ya agota mi fi so ale mama kike malaika do a kifi be mi son fun ewa kifi de kifi gbene pio zinsenya begu de kifi gbene pio zimbe ewa ndede abu lahab yo kifi gbene pon don le ko le sa kifi gbene zimbe begu ewa ndede me kini po gon awa bagme me yo na po agon anyin dalili me pola oloketo me nya suaba wele lua eni suaba wele wa labono annabi nya sahabi awa suaba wele lua wa elua an suaba bewa dalili lopola oloke pokuru pa lua pokuru pa wa dalilu dhabhi qawluhu ta'ala dalili pola oloto ya pokuru pa lua ya kuru pa insu ya kuru pa pop male emede lua me kul inna salati ma ya annabi o malu ma sisi
wa nusuki ma popo ma kurukpo wa mahyaya ma woni bleo wa mamati ma woni to ma woni bo lillahi rabbil alamin pobe pisna di lo apoe la sharika la di kugwe ki ozoblens yano se luapi ya no akungben nzopo ya ble pisna ande lo apo wen wa min sunna gu bi mana anabi hadisi gu aname la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah lo alaike gbe po su poi kurupa pop mariewa won poi kurupa pop ne po ke lo alaike adebewa asi po kurupa pop maria ade du na sagbene on amake won pop maria ki emede to nge ya kurupa taone to ma so wa kurupa lu atosi pop ne to wasi bi iwa o amapo ya kurupa ke po ni bo to ma so yan suna ke to ma so po na efin nde ke so to ma so nde la a bi pisina po kurupa maone eva dalili gbesana po amomero emede wa dalilu nazir qawluhu ta'ala dalili pola olo to gben ya legben lo amekun legben o emede lo apo akeke so o yufuna bin nazri azoma bi o ayo legben to a legben ya legben api papa ai papa lanu to ame to lo angba po ebe wazo ebe tabu ible lo ai to lo angba po bi so ai zo ible lo ai elo ame yufuna bin nazri ayo legben api papa wa yakhafuna ya yo viake yawman kana sharruhu mustatira zipo avenyo yo kufa ya mazinwe anyi lo ade to nyapo wake pisina ande lo anyi wake keno lo apison avian wake wa popole bu viake o sedi lo amin lakin wazo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.